Hi guys, for today's video guys, sumao din ni ang sumpay di ay sa akong vlog. Iputulor to na ako kay grabe siya kay kataas. Grabe kalapukon kaayo nga dalan. So mao gina sa iya, lapok na gid kay ni bisan grabe pa kay kainit. So maglapok gini siya kay naa man siya tubig nga nakuan. So muna grabe kay siya kalapok guys. Ug kung di ka ganahan mo anhi sa bukid, ayaw na lang. Kung dili ka ganahan mo tamakdan ng lapok kay grabe jud kay ni siya kalapok guys. So bisan unsaon pa nimo pag-anhan diha sa kilid, nilapok jud gay ka. So mas okay og magbutas ka So kami kay nagsinilas rami kay wa man may butas. So mo na nagsinilas rami Kao man yung butas. So mo na guys. So naunsa na ka na ang iyang manok dirang gidala. So murag namatay na naa ba. So mo niya nakaabot nami diri sa sapa. So mo na ni siya ang sapa guys nga first nga sapa. So nakatabok nami diri og mag saul sa day ni aday karon guys kay murag giuhaw na kay maganin na ra kay ni giuhaw so magsaul sa ni tubig. So clean sa di nga tubig guys. So mo gitamak-tamakan dito sa ibabaw. So nagsaul sa ni tubig guys. Oh, mo ni siya. Ang sudlan Pure nice Sito kaayo water. So nice kay sudlahan guys. So agto nami guys, padayo nami kay para dali rami kay makaabot guys kay murag layo-layo pa sa dua mga 1 hour guro nga baklayo no namo. So man niya nakaabot na ta sa pangkatulong ako sign na siya nga dili na mo So wala na siya. Dili na kamo. So mo na nakaabot na may diri guys. So padayon lang gyapon mi baklay guys. Kay nice naman ko siya guys. Murag di na kay siya kapoy guys kinana mi diri sa lasang. So daghan na kay kahoy. So munang isa nabiyaan na guys. Kay langay-langay man mao na diha. Langayan kaayo so nabiyaan na. So muna guys, murag gikapoy na gid kaayo guys kay murag pila sa 2 ka oras guys nga nagbaklay mi so layo-layo po diay siya guys. Layo-layo pa gid siya murag gikapoy-kapoy na gani mi adani kay murag kuan siya medyo man pud siya tungason ni guys na siya medyo tungason gyud. Tig siya medyo tungason gyud ni siya guys. Pero medyo lang guys. Murag kapoy na pero ikatawo na lang na ang kakapoy guys kay matay mahimo. So mo gina Magadto lagi sa bukid, manaad lagi mi So bahala kapoy na kaayo guys. So padayon lang gyapon mi ag baklay. Bahala kapoy na kaayo. So mo gina ang among kuan guys nga makapanaad mi didto So dala na pud kuan guys, buhat-buhat. So na may buhat-buhat didto para sa tubig lagi buhat-buhatan namo. Kay lagi dugay na lagi wala na agtuan. So muntuan agto mi karon didto So ana din nakauna didto sa mua. So among mga ayaan ug lolo namo. So nakauna na didto asa mo na tubig-tubig yapon. Lisod pud kay sapa man gamay. Ug maura ni guys. Ug naa pa ni sumpay. Watch na lang sa sunod guys. Thank you for watching guys. Bye-bye guys.